Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo vam praviti preslatke male sendvičiće sa veoma zanimljivim umakom. Uživajte! Iseći ćemo baget na kolutiće. Nećemo upostoji, nam trebaju mali. Secite malo deblje, zato što će vam se raspasti kad umočite u jaje i mlijeko. Ne pitajte kako znam. Isjeći ćemo oko 50 g praške šunke na sitne kockice. Ako imate u komadu možete da ih izrendate. Da je izrendate. Pardon. Sada ćemo umutiti jedno jaje. I jednu šoljicu mlijeka. Ovdje ima oko 150 ml. Sada ćemo ove kriškice bageta umakati u jaje i mlijeko. Zatim ćemo stavljati pomalo šunkice. I malo mozzarele. I odozgo ponovo kriškica bageta umočena u jaje i mlijeko. Kad to završimo, stavit ćemo ove papiriće za mafine. Ostatak mozzarele možete staviti preko sendviča. Neće da škodi. Evo, naši sendvičići su spremni za rernu. Peći ćemo ih na 220 stepeni dok ne porumene. Za to vreme dok se oni peku pripremit ćemo umak. Za naš namaz će nam biti potrebno 3 pečene paprike, malo pešenovog lista, 3 čana belog luka, 30 g očišćenih semenki ili golica, sok od pola limuna, 3 kašike maslinovog ulja, pola kašice šećera, pola kašice soli i 100 g ovih predivnih domaćih orasa koje nam je dala naša draga drugarica i prijateljica i sapatnica i kako god hoćete beautyberka Stana. Stano, ljubimo te puno, uživajte! Sve ove sastojke ćemo staviti u secka, čoper, blender, što god imate. I evo, naš umak je gotov. Prelučit ćemo ga u činicu. Mi ćemo dodati malo ljutog. Ukoliko volite i vi ljuto, možete dodati neki ljuti sos ili ljutu papričicu. U svakom slučaju nećete pogrešiti ako dodate i ako ne dodate. I evo ih. Naši mini sendvičići su gotovi. Nadamo se da vam se recept dopao i da ćete nas podržati lajkom ili subscribe-om. Hvala i uživajte!